wis tak wetune. Awas ada deh betul kau. Ora apa-apa. Dompet tuku kaos. Sekali-kalian ya golek duit. Seneng numpak RTV kapan. Aku pengen ya. Kayak tato ning apa sih buri. Ah, buri. Minum ke di kuetek. Apa? Yang Mas Roni kok di kuetek. Bannya anu. Enggak. Gial. Kayak nyetir loh ini Ki. Soalnya rodanya 3. Iya Mas. Kene. Iki lho. Bye.